Istorija Srba u Solunu traje više od 700 godina. Još je kralj Milutin početkom 14. veka izgradio 3 nove crkve i izgradio svoje palate u kojima je često boravio. Bilo je tu poznatih trgovaca, knjižara, osnovnih školi i gimnazija na srpskom, poznatih srpskih kafana, ali je definitivno prva asocijacija za nas Srbe kada se pomene Solun, srpsko vojničko groblje, Zejtinlik. Groblje je podignuto na mestu na kojem se 1916. godine nalazila poljska bolnica srpske vojske. Kako je ovo mesto u blizini nekadašnje pijace maslinovog ulja, naziv dobija po turskoj reči za ulje, zejtin. Po završetku Prvog svjetskog rata odlučeno je da se svi poginuli vojnici sahrane na zajedničkom groblju, a kao mesto za to odabran je Zejtinlik, koji je u to vreme bio gola ledina. Pripreme za izgradnju groblja počele su 1926. godine, a sav materijal za izgradnju donet je iz Srbije. U Kosturnici, oko mauzoleja i u 2 zajedničke grobnice sahranjeno je ukupno 7441 srpski vojnik. Oko srpskog se nalaze i vojnička groblja stradalih Engleza, Rusa i Francuza. Oko srpskog groblja posađene su sadnice čempresa, donete sa Hilandara, kako bi odavale večnu stražu palim borcima za slobodu. Danas je u Solunu veliki fudbalski derbi. Fudbalerima PAOK-a gostuju fudbaleri Olimpijakosa iz Atine, što bi za mene bio šlag na ovoj veoma ukusnoj trodnevnoj torti. Ali sam nažalost kasno saznao, pa ću je verovatno večeras iz Jagodine gledati na TV-u. Solun je velika enciklopedija koja se ne može pročitati ni za mnogo više od ova 3 dana, pa ćemo ovdje staviti i tačku, ali i zarez, do nekog novog susreta sa ovim divnim gradom. Do novih avantura iz Grčke, pozdrav iz Tesalonikija i živeli. Jamas!